किसान सहायता राशि आज 21तम किस्ती आज प्रदान कराजिबो और सही अवसर रे आज राज्यर समस्त हिताधिकारी विशेष करिकी चाषी भाई भणी माने जो माने एथिरे सामिल होती मु समस्त को आउ थे शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँगी। यही अवसर में आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तमिलनाडुर कोयम्बाटूर ठारे आयोजित सभारू आज देशर कृषक भाई भणी मान आम समस्त को से उद्बोधन देवार मध्य आ किछि समय पर यह कार्यक्रम अच्छे। आपण माने जानिछंती कृषक मानकर सहायता निमंते केंद्र सरकार गत 2019 मसीहा फेब्रुआरी मासरे सर्वप्रथमे प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि पीएम किसान ये योजनार शुभारंभ करथिले 2019 मसीहारू। यही योजना माध्यम आवश्यक समय रे विभिन्न कृषि सामग्री यथा बिहन सार कीटनाशक आदि किणवा पाई समस्त योग्य कृषक मानू वार्षिक 6000 टंका गोटे किस्ती रे 2000 करी 3टी किस्ती रे 6000 टंकार आर्थिक सहायता प्रदान करिवार ये निष्पत्ति निया जाई। आज आपण मानकु समस्त को ये आर्थिक सहायता ठीक समय रे प्रदान करा जाउची जो समय आपण माने से अर्थ को कृषि कार्य रे जिते बळे अभाव आसुची जिते बळे आपण मानकर दरकार पड़ुची से समय तार विनियोग करिवा पई आउ सेथि पई याकु निरंतर भाव रे चाषी मानकर उद्देश्य रे करा जाउची। 21तम किस्ती सारा देश तथा राज्य समस्त कृषक मानकु आज जो माने पीएम किसान पई योग्य विवेचित होइचंती समान को यह प्रदान करा जाउची। सबु राज्यर जिला ब्लॉक पंचायत पैक्स मंडी रे मध्य आज एभली एक कार्यक्रम पालन करा जाउची। आम राज्य रे 34,12,000 ऊर्ध्व कृषक जो माने पीएम किसान योजना रे आवश्यक समस्त बाध्यतामूलक जो आमर मापदंड अछि ई केवाईसी जमी जमार विवरणी आधार बैंक अकाउंट लिंक सठिकतार सह जो माने पूरण करिसंती से हिताधिकारी मानकु आज योग्य जो माने विवेचित होइचंती 2000 टंकार आर्थिक सहायता प्रदान गोटे किस्ती हिसाब रे आज 2000 टंका आपण मानकु प्रदान करा जिवो। आ यही अर्थ मध्य सीधा सड़क भाव रे आपण ए टंका को आपण देखि परिबे नाही आपण हाथ रे पैसा धरे दिया जिवो नाही काहे कि ना एबे जो सिस्टम है आम डीबीटी जरिया रे बैंक अकाउंट कर दिया जाइए बैंक अकाउंट जरिया रे आपण माने अर्थ पाउछंती अर्थात मोदी जी निष्पत्ति होउछि मु जदि दिल्ली रू टंकाटे पठेबी मोर चाषी भाई बणी माने टंकाटे ही पाइबा दरकार। आगुरु कौन कहते पूर्वतन आउ जने प्रधानमंत्री राजीव गांधी से कहते जे जदि मु टंकाटे पठाऊछि ताहले तले जिते लोकों पाखक पहुँचुची मात्र 15 पैसा पहुँचुची ताले 85 पैसा कुआड़े गला किंतु आज मोदी जी पठाउछंती टंकाटे पठेले आपण माने टंकाटे पाउछंती गोटिए टंका भी बाट मारणा हो नहीं किंबा जो दलाल कि मिडिल मैन लोक केही भी ता भितरे पशिकरी आप टंका को खाइबार कौन प्रकार आ इथिरे जो साधुता आज करा जाउची सेथिरे केही खाई परिबे नाही याकू सुनिश्चित आज ये करा जाउची आ सेथि पई आज आउ किछि समय पर जेते बेले ये जो आर्थिक सहायता आपण मान को प्रदान करा जिवो आ ये कार्यक्रम रे सफा स्वच्छता माध्यम रे आपण मान पाखक पहुँचबो सेथि पई आज विभिन्न प्रकार एथिरे आपण मान को सूचना देबा आपण मान को जो आम टेक्नोलोजी व प्रजुक्ति विद्या माध्यम रे यह करने द्वारा आपण माने कौन प्रकार हैरान हरकत न होकर सीधा सड़क भाव में आपण माने यह पाई पारुछंती। एही योजना अधीन रे समस्त क्षुद्र मध्यम एवं बृहत श्रेणी कृषक ये ग्रामांचल आउ मध्य एबे सहरांचल भी कृषक भाई माने ये समस्त को एणिकी अंतर्भुक्त करा जाइछि।
ଆଉ ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁନ୍ନତ ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପିଭିଟିଜି କୁହାଯାଏ ସେ କୃଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆଗରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ, ଏବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମାପଦଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ମାପଦଣ୍ଡ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କାଗଜପତ୍ର ଥିବା ଦରକାର, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖାଇବା ଦରକାର। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ KYC ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଆପଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଇବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ KYC ସହିତ ଜମି ଜମାର ବିବରଣୀ ଯାହା ଥିବ ଦେବେ, ଆଧାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ, ଆଉ ଆଧାର ଅନୁଯାୟୀ ନାମ ସଂଶୋଧନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବି ଦରକାର ହେଉଥିବ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣ ଥରେ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କାଗଜ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଘରେ ବସିକି ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ସିଧାସଳଖ ଚାଲିଯିବ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେପରି କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ କୃଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ଏ ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଥିବା ଯେଉଁ ଲାଭ ଏଥିରେ କେହି ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଣୁ ଏଥିରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅନେକ କଥା କହୁଛୁ, ମେସେଜ ଦେଉଛୁ, ସଚେତନତା କରୁଛୁ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବି ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତା ଭିତରେ ହୁଏତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଛି ଲୋକ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ। ସେମାନେ ବି କେମିତି ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବି କିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ, ଚିହ୍ନା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଯିଏ ପାଉନାହିଁ, ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକାଠି ଯେତେବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଘରର ଭଲ ମନ୍ଦ, ଆଉ ଘରେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଇଏ କଥା ପଚାରିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ PM କିଷାନ ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆପଣ CM କିଷାନ ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କେତେଟା କିସ୍ତି ପାଇଲେଣି, ସେ ପଇସା ପାଇଲା ପରେ ଆପଣ ସେ ପଇସାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କଥା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି, ଖୁସିର ମେଳାପ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତ ପାଉନି, ମୁଁ CM କିଷାନ ପାଉଛି ଯେ, ବା ଆଗରେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପାଉଛି କିନ୍ତୁ PM ଯୋଜନା ନାହିଁ। ଏବେ ଯେଉଁ CM କିଷାନ ଦିଆଯାଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର CM କିଷାନ, କିନ୍ତୁ କିଏ PM କିଷାନ ପାଉନଥିବ, ମୁଁ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ପାଉନି, ଆରେ ମୁଁ ତ ପାଉଛି, ତୁ କେମିତି ପାଉନୁ, ତୁ ଆଉ ଥରେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କର, ଅଭିଯୋଗ ଦରଖାସ୍ତ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ପାଖରେ, BDO ପାଖରେ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ, କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ପରସ୍ପର ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ବାହାରି ଆସେ, ଆଉ ଆମେ ତା ପିଛାରେ କାଗଜପତ୍ର ଆମର ଯାହା ଅଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ସବୁ ଦେଇଦେବା ଯେଉଁ କାଗଜ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିଲି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଚାଲୁଅଛି, ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ଧାନ ପେଡ଼ି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଇ ଆଧାରରେ କରାଯାଉଛି, କରା ବି ଯାଇଛି। ରେକର୍ଡ ପରିମାଣରେ ଯେତିକି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ତାଠାରୁ ଆହୁରି ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ 3.5 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଅଧିକ ଏଥିରେ ଆଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆପଣ ପଇସା ଦେବେ, ଧାନ ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା। ମହାରାଜ ଯିଏ ବହୁତ ଡେଙ୍ଗା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆହୁରି 3.5 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ବଢ଼ିଗଲେ। ଏବେ ବି ଆମେ ଘୋଷଣା କରିଛୁ ଯେ ଯଦି ବି କିଏ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇଏ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଇପାରି ନାହିଁ, ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ତାଲିକାରେ ନାଁ ନାହିଁ, ଯଦି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ, ଏଣୁକରି ଆଉ କିଛି ନହେଲେ ଆଉ 50,000 କି ଲକ୍ଷେ ପୁଣି ଆହୁରି ଲିଷ୍ଟରେ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା ମାନେ ସବୁ ଆମ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ଚାପ ଜୋର ବଢ଼ିବ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଚାପ ଅଧା ମତେ ସେ ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ବାଣ୍ଟିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଫାଇଲ ପଠେଇଲି, ତ ଯାହା ବି ହେଉ ଏ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଇଏ କାମ। ସମସ୍ତ PM କିଷାନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କୃଷକ ପରିଚୟ ନମ୍ବର ବା ଫାର୍ମର ID ଏ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଯେଉଁ ଆମ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳର ନିକଟସ୍ଥ ଯେଉଁ ଆମର RI ଅଫିସ୍ ଅଛି, ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବା ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି ଏବଂ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁଠି ଅଛି ପାଖରେ, ସେ ବୋଧେ AO ଅଫିସ୍ଟା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ
असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर भी कहते डबल एओ भी गोटे अच्छी डबल ईओ अच्छा जो जहाँ भी हो से माध्यम आप गले आप कंप्लेन देले कि दरखास्तटा देले ताकू से ग्रहण करेंगे आवश्यक जिला अधिकारी उपरस्थ अधिकारी समस्त सहित आलोचना करी आपण मानकु करई परिबे। आमे जते बेले प्रथम आम सरकार आसिला परे आमे पीएम किसान रो आमे जते आम सरकार हिसाब रे आमे जते प्रथम देलु बरगढ़ आमे आरंभ करलु सेते बेले पीएम किसान अधीन रे पीएम किसान रो तालिकाभुक्त रे चाषींकर संख्या चला सेते बेले 29,000 प्लस 29 लक्ष प्लस 29 लक्ष प्लस 30 लक्ष को पहुँची नथिले एवं सेठी बरगढ़ चाषी भाई माने कंप्लेन करले आमे कहलु तमे कृषि अधिकारी जरिया रे आरआई जरिया रे जिलापाल जरिया रे भी आपण माने कंप्लेन दियंतु एवं एटा को आमे सारा ओडिसा रे भी आमे कंप्लेन दबा पई आमे घोषणा करूछु ताहा करिवा द्वारा आपनकर आहुरी पाखापाखि 6 लक्ष संख्या मध्य वृद्धि हेले सारा ओडिसा रे आज 6 लक्ष चाषी अधिक से सीएम किसान सहित पीएम किसान भी पाइबार हकदार से होती। आ बर्तमान जदि आमे देखिबा जे आम सरकार जो सीएम किसान करिसेंती चीफ मिनिस्टर किसान ए जो योजना अधीन रे एथिरे चाषींकर संख्या पंजीकृत होइथिबा चाषींकर संख्या होउचंती आपनकर 51 लक्ष 54,000 यही हिताधिकारी को आमे विगत दिन मानकरे पाखापाखि 3,000 कोटी टंका दे सारिलुणी अर्थात 2,991 कोटी रु अधिक टंकार सहायता राशि प्रदान करा जाइछि एवं जो थे कि 3,236 जन विशेष भावे जो अनुन्नत जनजाति गोष्ठी मु कहूली पीवीटीजी रो चाषी आ ता सहित जोटा मानवर कृषि मंत्री कहते उपमुख्यमंत्री जे 31,695 जन सहरांचल चाषी सहर भितर रोचते चांकर भी चाष जमी अच्छी तांकु अंतर्भुक्त आगु करा जाउ नथिला सेमानकु मध्य एथिरे शामिल करा 5,000 करी वर्ष को 10,000 टंका एनु आम सरकार सीएम किसान कृषि योजना हिताधिकारी मानरो माटीए बा पिला मानकु मध्य हम सहायता करिया पई सीए सुभद्रा योजना रे 5,000 करी योजना सरकारी बेसरकारी एवं प्रमुख प्रतिष्ठान गुड़िक जो अच्छी राज्य भितर हो बा राज्य बाहर हो से डाक्तरी हो इंजीनियरिंग हो कृषि हो आनुषंगिक नर्सिंग हो डिप्लोमा हो आईटीआई हो जे भली भाव में वृत्तिगत और वैषयिक पाठ्यक्रम पढ़ाई आमे सेमानकु छात्र वृत्ति प्रदान करुछु आम ए कृषि विभाग तरफ। हॉलमार्क ऑर्नामेंट्स स्वप्नरु सत जाए।